Kena guys, tengkuah merah. Coba kita lihat. Let's go. Tengkuah merah guys. Dia kena guys. Mantap jiwa. Ini namanya burung tengkuah guys. Oke, 1 poin hari ini. Jos, lanjut guys. Sama? Iya lah. Burung sintar guys. Mantap jiwa. Oh, masih kecil. Poin guys. Masih lari. Kita kejar dulu. Let's go. Sintar alis hitam. Alhamdulillah. Jos kandos cikuy. Burung sintar alis hitam guys. Mantul. Mantap betul. Oke, lanjut guys. Mana lagi nih guys? Stop. Kayak rock sih jalan ini. Terus guys. Coba kita lihat. Kayaknya dia kena guys. Cari dulu guys. Tadi burung puyuhnya ada 2. Kena 1 kayaknya guys. Nah ini guys. Alhamdulillah. Burung puyuhnya kena guys. Oh, dapat 1 lumayan. Mantap jiwa. Mantul. Oke guys. Lumayan mantul.
best.